तांडव जेल विभाग रे भरी आंटी सोशल ऑफिसर्स वार्डर्स कोठी आसामी को माड मारुछंती तो कोठी जेल मध्य रे पिटी पिटी लहुलुहाण करुछंती एवं एपटे सजा काटिला पर मध्य जेल मध्य रे चाकरी ना निलंबन ना बहिष्कार कौन चली जेल विभाग रे मु डॉक्टर सुनील कुमार रथ आर न्यूज रे पुणी सब दर्शक को स्वागत जनाऊँ खबर आम आरंभ करवा प्रथमे चंपुआ सब जेल रो किछि दिन पूर्व जातीय मानवाधिकार कमिशन तदंत पाई एक निर्देश जारी करथिले किंतु अद्यावधि कौनसी ना कॉल हमको आसी ना कौन सी तदंत होइछि 2024 मसीहार ए इरेगुलेटिस उपरे जांच चलुथिला बेले स्पीकरानी खटुआंक विरोध रे पुणी आसी गुरुत्वर अभियोग बादल पात्र जने मर्डर आसामी जे कि 5 वर्ष सजा काटी जेल रु मुकुली 17 एप्रिल 2026 समय 2:30 मध्य जेल मध्य हठात खाइबा को नहीं जेते बेले बादल विद्रोह करथिले अपोज करथिले जेल रे हमको निम्नमानवर खाद्य दउछ हमको सरकार जहा खाद्य दउछंती ताहा दउन एतिकी कहबा परे जेल सुपरिटेंडेंट स्पीकरानी खटुआ एवं जेल मध्य थिबा असिस्टेंट जेलर तापस हेम्ब्रम एवं चीफ वार्डर जिस्मत कुमार ए 3 जन तांको माड मारिथिले 17 एप्रिल 2026 दिन 2:30 रु 2:30 मध्य माड मरा जाइथिला एवं अद्यावधि जा आम पाखे खबर रही तम अभियोगकारी विक्टिम करो खाइला हाथर राइट हैंड रो एक आंगुठी फ्रैक्चर होइछि मेडिकल रिपोर्ट पर आमे आज राज्य मानवाधिकार कमिशन रे एक मामला रुज करिछु एवं मामला रुज करबा सह डिफरेंट फोरम रे स्मितारानी खटुआ एवं 2023 बैच रो आउ जणे भयंकर दुर्दांत असिस्टेंट जेलर पुणी मुंड टेकिले आम 3 जन 2023 बैच रो असिस्टेंट जेलर विरोध में मामला दाखल करथिलु एवं तांको मध्य एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड रे हटा जाइतिला से भली निमापड़ा जेल रो जने असिस्टेंट जेलर एवं एबे चंपुआ जेल रो आउ जने 2023 बैच रो असिस्टेंट जेलर 2023 बैच रे नियुक्ति पाइथिबा 90% असिस्टेंट जेलर लक्ष लक्ष 20 रु 25 लाख टंका लांच दे आसीथिबा बेले जेल रो तुरंत से पैसा रिकवरी करबा आळे रे बेआईन कार्य करती एवं बेआईन कार्य को विरोध कले तांको माड मरा जाए बादल दुखर सहित आमको आज फोन जगे जोगाजोग करथिले एवं जोगाजोग करबा परे आमे कमिशन का निकट रे मामला दाखल करथिले स्मितारानी खटुआ जेल मध्य रे इरेगुलेटिस करूछन रोल कॉल कथा कोंतु शिफ्ट ड्यूटी एबाउ हो नहीं जेल रे दीर्घ दिन हबो स्मितारानी खटुआ शिफ्ट ड्यूटी को मध्य बंद कर दैछन जेल मध्य रे निशा कारोबार मोबाइल सेवा एवं निम्नमानवर खाद्य को नहीं बादल मुह खोलथिला बेले बादल को आक्रमण करथिले ए 2 जन ऑफिसर्स एवं जमादार ए 3 जन को विरोध रे आमे मामला दाखल करछु चलंतु सुनिबा फोन जोगे कोन कहिले बादल नमस्कार हेलो हां नमस्कार आपण फोन करथिले के कहथिले बादल पात्र कहथिले सर कोठो जोडारो आज्ञा जोडारो आज्ञा आज्ञा कौन है कहतु आज्ञा मु जेल रे थिली सर 5 वर्ष सजा हो गइला मते को जेल रे थिले चंपुआ जेल रे सर आज्ञा आज्ञा तो जो दिन आतवार ते लागे तार पूर्व दिन मते माडो होला सर मो अच्छा आपण केबे आसले जेल रू केबे आसले 18 अप्रैल रे आसली सर जेल के 17 अप्रैल रे मते माडो होइतिला आज्ञा अच्छा कोन केस रे थिले आपण आज्ञा मर्डर केस रे मुतिले 17 तारिख दिन 17 अप्रैल 2026 रे आज्ञा आपण कोमे मारिले आज्ञा मु सेई खाइबा पीबा पई टिके ये करू खाइबा पीबा भलसे दउना हंदी सेठी पे आपण ताको प्रोटेस्ट करथले आज्ञा हां के मारचंदी आपण को
ଜେଲର ସାର୍ ମାରିଥିଲେ, ଜମାଦାର ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ ବି ମାରିଥିଲେ। ଜମାଦାର ନାଁ କଣ? ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଆଜ୍ଞା। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜେଲର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ନା ଜେଲର? ସେଠି ତ ଜଣେ ଜେଲର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର କିଏ? ହେମରମ ସାର୍। ତାପସ ହେମରମ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସ୍ମିତା ରାଣୀ ଖଟୁଆ ବି ମାରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ସୁପରଟେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡାମ? ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିକିରି ମାରିଲେ? ବେଶୀ ହଉଛୁ ବୋଲିକି ମତେ କହିଲେ ଆଉ। ହଁ ଖାଇବା ନିମ୍ନମାନର ଦଉଛନ୍ତି, ତମେ ବାହାରି ଯିବାର ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ତମକୁ କୋଉଠି ମାରିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ମାରିଲେ, ବାହାରେ ନା ଭିତରେ ନା? ଭିତରେ ମାରିଲେ ସାର୍, ଅଫିସରେ। ଅଫିସକୁ ଆଣିକି ମାରିଲେ? ଅଫିସରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅଛି? ଅଫିସ ଭିତରେ ତ ନାହିଁ ସାର୍, ସେ ବାହାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ଟାଇମରେ ଆଣିଥିଲେ ସେ? 2ଟା 2:30 ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। 2ଟାରୁ 2:30 ଭିତରେ, ଏପ୍ରିଲ 17, 2024। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ଘରେ ସାର୍ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମା ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ 2ଟା ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ଇଏରେ ଚଳୁ ଆମେ, ବାପା ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛନ୍ତି? ବେଶୀ କିଛି ମାଡ଼ ହେଇଛି ବେଶୀ? ହାତଟା ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍ଗୁଠିଟାରେ ବାଜିଥିଲା ନା, ସେଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି? କୋଉ ହାତ, ରାଇଟ୍ ନା ଲେଫ୍ଟ? ରାଇଟ୍ ହାତ ସାର୍। ମୁଠା କରିପାରୁନି। ମୁଠା କରିପାରୁନି। ମାସେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଲ ହେଇନି? ନାଇଁ। ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ? ହଁ ଯାଇଥିଲି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ମାଡ ହବାଟା ସୁପରଟେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ହଁ କିଛି କହିଲେନି? କହିଲେ କି ମେଡିକାଲରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବୁ କହିଲେ ମତେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଆପଣ ପଚାରିଲେନି ଆପଣ ମାରିବେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ମେଡିକାଲରେ ଦେଖେଇଦେବି? ତାଙ୍କ ଘରର ଚାକର? ଏତେ ତ ଜାଣିନାହିଁ ସାର୍ ଜେଲ ବିଷୟରେ, ମୁଁ କଣ ଆଉ କହିବି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବା ନିମ୍ନମାନର ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ 3 ଜଣ ଯାକ ମାରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିବା, ଆପଣ ଅଥରାଇଜେସନ ଦେବେ? ଆମେ କେସ୍ କରିବା? ଆଜ୍ଞା କରିବା। ଏବେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ଥିଲା ବି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିବା ଜେଲର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ 3 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ, 2 ଅଫିସର ନାଁରେ, ଗୋଟେ ଜମାଦାରଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିଦଉଛି, ମତେ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିକି ଦେଖାଦେବେ, ଗୋଟେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ହବ, ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ମତେ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିଦେବି। ଆପଣ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବେ, ମତେ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବେ, ଏଫିଡେଭିଟ୍ଟା ଏନକ୍ଲୋଜ କରିଦେବା, ଅଥରାଇଜେସନ ସେଇଟା, ଆଉ କେସ୍ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋର? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କରିଦେବି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ କରିଦେବି। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା, ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫୋରମକୁ ଆଙ୍କର ଇରେଗୁଲାରିଟିସଟା ଦବା, ଜେଲ ବିରୋଧରେ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଏମାନେ ସବୁ କେମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଜେଲ, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କରିଦେବି, ଆଜି କେସ୍ କରିଦଉଛି। ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି ସାର୍। ଯୋଡାର এই ନିରୀହ ଯୁବକ ଜଣକ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ସଜା କାଟି ଆସିବା ପରେ ଘରେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଚଳୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ କାମ ନ କରୁଥିବା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ ସ୍ମିତାରାଣୀ ଖଟୁଆ ଏବଂ ତାପସ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହିତ ଜମାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛୁ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ନଥିବା କାରଣରୁ ଅଫିସକୁ ଆଣି ମାଡ ମରାଯାଇଥିବା ବାଦଲ ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ମିତାରାଣୀ ଖଟୁଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜେଲଣକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇବୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଦଲଙ୍କ ଠାରୁ ଘଟଣାମାନ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମେ ସ୍ମିତାରାଣୀ ଖଟୁଆଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମିତାରାଣୀ ଖଟୁଆ ଫୋନ ଉଠେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ତାପସ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଘଟଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଆପରେ ଯିବା ଜେଲ ବିଭାଗରେ ଆଉ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ପୁଣି ବିବାଦରେ କନଭେକ୍ସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଆସାମୀ। ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଆସାମୀ। ସଜା 3 ବର୍ଷ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ। 2014 ମସିହାର ଏହି କେସରେ 2024 ମସିହାରେ ସଜା ପାଇଥିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କୁଚିଣ୍ଡା ଜେଲରେ ୱାର୍ଡର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରୋହିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଆମେ 2-3 ଦିନ ଧରି ରୋହିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଚଳେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କନଭିକ୍ସନ ଅର୍ଡର ପହଞ୍ଚିଥିଲା
आमे आपण पाखरे ताहा पर्दाफाश करबा को जाउछु। रोहित कुमार दास जे कि 2009 मसिया रे सस्मिता बेहरा नामक जने फीमेल वार्डर को विवाहर प्रलोभन देखाई शारीरिक संपर्क रखिबा एवं मंदिर रे मिथ्या विवाहर प्रलोभन देखाई एक कन्या संतान जनक भाव रे निजको परिचय देथिले किंतु परे ठकी देथिले। 2014 मसिया 5/6/2014 मसिया रे स्मिता रानी एनै कोहांडी रे एक मामला रुज करथिले। मामला रे मामला संख्या पीएस केस नंबर 36 ऑफ 2014 एवं ए केस रे रोहित कुमार दास जे कि झारसुगुड़ा ब्रजदास नगर स्थित घर एवं एबे से कुचिंडा रे रुहंती एवं कुचिंडा जेल रे वार्डर भाव रे कार्यरत अछंती। एफआईआर डेट आमे जतबेले घटनावली को नजर पकेबा प्रथमे एफआईआर हेतिला 5/6/2014 एवं डेट ऑफ चार्जशीट ए महासंघ विरुद्ध रे दाखल हेतिला भारतीय आईपीसी इंडियन पेनल कोड रो विभिन्न दफा 493 417 506 507 आईपीसी एवं आरडब्ल्यू सेक्शन 31X एंड 32V ऑफ SCX एक्ट 1989 ए मामला रे चार्जशीट मध्य 17/6/2015 मसिया रे दाखल करा जायतिला एवं 22/8/2017 रे चार्ज फ्रेम करा जायतिला। 1/12/2017 रे कमिटमेंट डेट ऑफ जजमेंट 27/11/2024 एवं 9/12/2024 रे 27/11/2024 रो रिजर्व डेट रे 9/12/2024 रे सजा सुनानी करा जायतिला। 3 वर्ष सजा सह 1,05,000 टंका जरिमाना आदेश दिया जायतिला। विभिन्न दफारे अभियुक्तों को दंडित करा जायतिले मध्य अद्यावधि रोहित दास कुचिंडा जेल रो वार्डर भाव रे कार्यरत अछंती। अजब ए जेल विभाग सेपटे कटक जेल रो सुजीत राउल बारंबार अपराध घटाउथिले मध्य जेल डीजी जो भली घंट घड़ौछंती एबे जेल डीजी सुशांत नाथंकर आउ एक घटना पदारे पड़ी। सरकारंकर नियम अनुसार कौनसी सजा काटुथुबा व्यक्ति जदि कौनसी केस रे जदि सरकारी कर्मचारी को सजा हुए सही अभियुक्तों को सरकारी कर्मचारी भाव रे आ गणति न करी तांको डिस्क्वालिफाई करबा कथा। किंतु एठी रोहित कुमार दास जेतेबेले तांको विरुद्ध रे मामला दाखल करा गला 1.5 वर्ष काल झारसुगुड़ा जेल रे कार्यरत थिबा समय रे 1.5 वर्ष काल फेरार रहिले। ना कार्यानुष्ठान ना सस्पेंड ना कौनसी कार्यानुष्ठान निया एफआईआर दाखल हेबा परे रोहित दास हाई कोर्ट रे बेल एप्लिकेशन दाखल करथिले। फेरार रही BLAPL 12,828/2014 एवं सजा काटिला परे पुणी सजा काटिबा परे दाखल करथिले अपील पिटिशन मान्यवर हाई कोर्ट रे CRAL 11/2025 मान्यवर हाई कोर्ट तल कोर्ट रो निर्देश उपरे सामयिक आश्वस्ति देथिले रोहित दास को फाइन अमाउंट को स्टे करथिला बेले तल कोर्ट रे हाजर होई बेल रे जिबा पे निर्देश जारी करथिले एवं एई निर्देश 8/1/2025 तारिख दिन जारी करा जायतिला। किंतु प्रश्न एठी होछि जणे सरकारी कर्मचारी जेतेबेले कन्विक्शन हेले तांको काहे के सरकारी चाकरी रु डिस्चार्ज करा जाय नाही, काहे कि तांको विरोध रे कोनोसी दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान नै नांती जेल डीजी सुशांत नाथ। ए अभियुक्त जनक एबे कुचिंडा जेल रे कार्यरत। कुचिंडा जेल रो वार्डर भाव रे कार्यरत एई वार्डर अभियुक्त अछंती एक संगीन मामला रे 3 वर्ष सजा काटुथुबा रोहित दास को विरोध रे आमे एक पिटिशन मध्य दाखल करिछु एवं तुरंत तांकु चाकरी रो बहिष्कार करबा पई दाबी मध्य करिछु। जेल विभाग रो ही एई अजब नियम भ्रष्टाचार जेल डीजी सुशांत नाथ एवं
लांचुआ जेल डीआईजी बीरेन साहू अनुसया जेना गरीब साहू भली भ्रष्टाचार ऑफिसर मूल दायी गरीब साहू आ किछि दिन पर बदली हेबाकु थिबा बेले लांच गोटे बारे व्यस्त अछंती किंतु अपराधी एठी सरकारी वर्दी पिंधि जेल रे कार्यरत अछंती जो माने निजे अपराधी से माने अपराध दूर करबा संस्कार आनिम तो दूर कथा जेल विभाग आईन कानून को दली चकुटी नष्ट कर सारलेनी रोहित दासंक केस रु स्पष्ट भाव रे जना पड़ुछि सस्मिता बेहरा को अद्यावधि ना कौन सी मेंटेनेंस दिया जाइछि ना सस्मिता बेहरा को न्याय पाइबा पर मध्य न्याय मिल पारि नाही एई दुर्दांत अपराधी को 3 वर्ष सजा हला पर मध्य सरकारी चाकरी रे नियुक्ति होई रहबा रोहित दास को विरोध रे केबे जेल डीजी कार्यानुष्ठान नेबे सरकारी चाकरी करुथुबा एई व्यक्ति जनक जेतेबेले कन्वेंशन हेले कहीं जेल डीजी कार्य बहिष्कार करना राज्य सरकार अद्यावधि कौन सी कार्यानुष्ठान नहीं ना आम पाखे जहाँ खबर रही लुकायित भाव में रोहित कुमार दास जेल रे चाकरी कर किंतु जेतेबेले बेल एप्लिकेशन दौरान सजा शुणा जाउछि समय फेरार रहउछंती जेतेबेले फेरार रहउछंती जेल विभाग करूछि कोन कहीं जेल डीजी सुशांत नाथ चुप रही रोहित दास को केबे कार्य बहिष्कार केबे न्याय पाइबे सस्मिता बेहेरा आमे आ परे पुणी चर्चा करबा रोहित दास केस को नहीं आमे आउ एक स्पेशल स्टोरी आपनक पाखरे उपस्थापन करिबु जेल डीजी सुशांत नाथ पाखकू आमे एक पिटिशन सह ऑर्डर कॉपी मध्ये पठै सारिछु जेल डीजी सुशांत नाथ जेते जल्दी कार्यानुष्ठान नेबे सेते जल्दी जेल विभाग पाई आश्वस्ति मिलिबो आमे सरकार एवं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मध्य रोहित दासंकर अभियोगर फर्द ऑर्डर खूब शीघ्र दाखल करिबो तुरंत रोहित दासंक विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान नेबाकू आमे दाबी करिबो एई भली जने लंपट को सरकारी वर्दी ओलेबा पाई आमे दाबी करिबो एबे पाई एतिकी रहउछि नमस्कार।